एमती पिलाने पेसेज देथिबो इंग्राजी रे एवं गोटे जेमती कि प्रोज रे पेसेज देथिबो गोटे नॉन डिटेल स्टडीज रे पेसेज देथिबो गोटे माने पोएम रो पेसेज देथिबो एवं क्वेश्चन आंसर करिया को कहिथिबो आमे क्वेश्चन आंसर सीधा जीवा करिबा ठीक अछि। तो प्रथम प्रश्न एठी हमर कोठी आसी जायछि ना एटा देखो लूज लॉन्ग नहीं जोटा कि माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से थ्रू ए जो पैराग्राफटा तेणु देखिबा गोटे पर गोटे प्रश्न आंसर करवा बहुत बढ़िया। देख पिला माने एठी अछि व्हाई डिड द नरेटर गो दैट नाइट माने नरेटर माने किए नरेटर माने जे बुझी कि बुझौचंती किए ऑथर नहीं कि ऑथर ऑथर माने कौन ना लेखक एठी से कौन कहते वेयर डिड कौठी को वेयर माने केउठाकू कौठी को नहीं कि वेयर डिड द नरेटर गो दैट नाइट से राति रे कौठू को जाइथिले से राति रे कौठी को जाइथिले नहीं कि अरे आउ माने जे सांग घर को जीवे आउ कौन नहीं कि तो कौन आंसर अच्छे द नरेटर हैड बीन वेल अवेयर दैट वेल एवर पूरा भल कि जानी थिले वेल एवर दैट इफ लूज लॉन्ग हैड नॉट कम जदि लूज लॉन्ग आसी न थांते एंड पेसिफाइड हिम तांकु जदि शांत करि न थांते पेसिफाई माने शांत करिबा एंड टॉट हिम द वे एवं जदि तांकु टॉट माने तांकु शिखै न थांते गोटे केउ बाटरे जीवा पाई ही वुडंट प्रोबेबली बी जंपिंग फॉर द फाइनल फाइनल रे से जंप करी पारी न थांते बुझी सो ही वेंट टू लूज क्वार्टर्स इन द ओलंपिक विलेज दैट नाइट से दैट नाइट से राति रे लूज को क्वार्टर को ओलंपिक विलेज जोटा ओलंपिक खेल हुए एवं ओलंपिक खेल रे जो माने रहंती से मानको पाई गोटे विलेज तैयारी होता है माने क्वार्टर से रहंती सेठी को जाइथिले बुझौची। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा समस्त नोट कर दबो पिले बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पैराग्राफ पढ़ले ई पैराग्राफ पढ़िबो हाउ डिड लूज लॉन्ग कांग्रेचुलेट द नरेटर लूज लॉन्ग नहीं हाउ किपरि भावरे कांग्रेचुलेट बा माने कांग्रेचुलेशन जणाई थिले ठीक अछि नहीं कांग्रेचुलेट द नरेटर नरेटर बा ऑथर को जणाई थिले देखो 2 नंबर प्रश्न लूज लॉन्ग कांग्रेचुलेटेड द नरेटर ऑन हिज सेटिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड इन द लॉन्ग जंप ओलंपिक रिकॉर्ड जो करिले नरेटर बा ऑथर नहीं कि तो कौन कले लूज लॉन्ग तांको कांग्रेचुलेट जणाइले बाय केमिति जणाइले बाय शेकिंग हिज हैंड हार्ड माने हैंडशेक टा बहुत हार्ड करिकरी माने स्ट्रांगली हैंडशेक करिकरी इट वाज नॉट विथ ए फेक स्माइल गोटे कौनसी फेक हस न देकरी विथ ए ब्रोकेन हार्ट हृदय विदारक जे हारी गली से जीति गले सेमती न करिकी बट इट वाज ऑल विथ सिंसियरिटी सिंसियरली तांको कांग्रेचुलेट जणाइले बुझियोछि पिले। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर What did the two athletes talk about? ये जो दी जन एथलेट लूज लॉन्ग आओ ऑथर दी जन जाक कौन आलोचना कले टॉक अबाउट कौन व्हाट माने कौन कौन आलोचना कले 3 नंबर देखिबा पिले ना द टू एथलेट्स सैट इन लूज लॉन्ग्स रूम लूज लॉन्ग रूम रे बसिकी एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स 2 घंटा धरी कथबार्ता कले अबाउट द ट्रैक क्या उपरे ना ट्रैक उपरे नहीं ट्रैक माने कौन कि जो दौड़ती जो ट्रैक रे ट्रैक द फील्ड उपरे आउ अबाउट देमसेल्फ निज उपरे मध्य नहीं तमें कौन करुच तमें केते भल ये आउ दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट आउ कौन कथबार्ता कले दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन पृथ्वीर स्थिति एंड ए डजन ऑफ अदर थिंग्स आउ गोटे डजन अलग अलग जिनस को आलोचना कले तापर देख 4 नंबर कौन अच्छी ना व्हेन डिड दे रियलाइज दैट केते बेले से माने अनुभव कले जे दे हैड बिकम फ्रेंड्स से माने दी जण फ्रेंड हो जाइछंती सांग हो जाइछन संगात बसी नड़िया पुंजे भांग आउ सांग नड़िया पुंजे भांग कहते नहीं देख when Owens finally got up to leave Long's room
ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗଙ୍କର ରୁମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ ଅଥର ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓଏନ୍ସ ଜେଏସ୍ଏସ୍ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲି ଦେ ବୋଥ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫର୍ମଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗାତ ହେଇଯାଇଛି ଓଏନ୍ସ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଡୁ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ନାଇଁ ଏମିତିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନିଜେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେ ସେ ଅଥର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଣ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିନିଂ ତାଙ୍କର ୱିନିଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଝିହେଉଛି ଅଥରଙ୍କର ୱିନିଂ ଏଇଭଳି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗର ଜିତକୁ ଚାହେଁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହରାଏନି ବୁଝିହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ହାଉ ଡିଡ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପୁଶ୍ ଦ ନେରେଟର ଅନ୍ ଟୁ ସେଟିଂ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ କିପରି ଭାବରେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଶ୍ ଦ ନେରେଟର ମାନେ ପୁଶ୍ ଦ ନେରେଟର ମାନେ ନେରେଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଅନ୍ ଟୁ ସେଟିଂ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ କରିକିରି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ନେରେଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ ବା ନେରେଟରକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ ପୁଶ୍ ମାନେ ଏଠି ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ ଓକେ ଇନ୍ସପାୟାର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ went out to the field the next day trying to beat Owens if he could okay but କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଏନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ଟୁ ଡୁ ହିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କରେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଣ୍ଟ ହିଜ୍ ୱିନିଂ ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ମୋର ୱିନିଂ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟ୍ ଲୁଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜମ୍ପ କଲେ ସେ ନିଜର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହି ପୁଶ୍ଡ ଦ ନେରେଟର ମାନେ ନେରେଟରକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଠେଲି ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଲେ ମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଧକ୍କା ଅନ୍ ଟୁ ସେଟିଂ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୁନୁନ୍ କରିକି ଚାହିଁଲେ ଯେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ ପିକ୍ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନେ ପିକ୍ ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆସିଛି ବୁଝିହେଉଛି ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ପୋଏମ୍ର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ନା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ ନାଇଁ ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି କଥା ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇନ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିନିଂଲେସ୍ ନାଇଁ କି ଏ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିନିଂଲେସ୍ ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ନୁହେଁ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାର୍କଡ୍ ବାଏ ରିଏଲିଟି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏଇଟା ଯେ ପର୍ପୋସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଏହାର ଗୋଟେ ପର୍ପୋସ୍ ଅଛି ନାଇଁକିରେ ତେଣୁ କେଉଁ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜୀବନଟା କ'ଣ ଉଡ଼ିଗଲା ମୋର ଜୀବନଟା ହାହାକାର ହେଇଗଲା ଏମିତି ନାହିଁ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇହେବ ଫେଲିୟରରୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇହେବ ବୁଝିହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ବା କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ସ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଅଛି ଲାଇଫ୍ର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ମାନେ ବି ସିରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସିରିୟସ୍ ଓକେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଲାଇଟଲି ଜୀବନକୁ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋଲ୍ ମାନେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ହି ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସୋଲ୍ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ନା ଦ ପୋଏଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଫିଜିକାଲ୍ ବଡି ୱିଲ୍ ମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଶରୀର ଫିଜିକାଲ୍ ବଡିଟା ମାନେ କ'ଣ ଶରୀର ସେଇଟା କ'ଣ ମିଶିଯାଏ ମିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ମାଟି ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ମିଟି ବଟ୍ ସୋଲ୍ ରିମେନ୍ସ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ ଆତ୍ମା ଅମର ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପଏଲ୍ ଇଟ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଜମା କେହି ମାରେ ନାହିଁ ସେ ମରେ ନାହିଁ
ଯେମିତିକି ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦାହତି ପାବକ न चैनं क्लेदान्तापो न शोषयति मारुत माने ए आत्मा को केही मारिपारेनि केही बुड़े पारेनि निआं जलई पारेनि एइभଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଲାଇନ୍ଟା ନା ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ନାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ପିଲେମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ପୋଏଟ୍ସ ଭ୍ୟୁରେ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଆର୍ଟ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାଇଁ କି ଆର୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି କର୍ମ ଆର୍ଟ ମାନେ ଏଇଠି ମଣିଷର କର୍ମ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ସମୟ କର୍ମକୁ ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ କର୍ମ ହେଉଛି ଏଭର୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ time flies by time ପଳେଇ ଯାଉଛି time is going on and it never comes to a standstill ଆଉ ସମୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଆର୍ଟ ଏବଂ ସମୟକୁ କେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ उत्तर होची द पोएट सेज दैट आर्ट इज डेथलेस आर्टर बा कर्मर कौन क्षय नहीं नहीं डिड्स जोटा कहती कर्म ऑन द अदर हैंड टाइम फ्लाइज बाय समय पलई जाउछि बुझिला तेणु समय पलैबा पूर्व आम काम करिया पड़िबो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज मफल ड्रम रो माने कौन इंपोर्टेंस कौन ये गुरुत्व कौन मफल ड्रम नहीं ढफ डफ बाजुवा ड्रम तो ये कौन लिखाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज मफल ड्रम इज दैट द साउंड ऑफ ड्रम्स मेड ए डल साउंड बाहरुची बाय द कवरिंग देम विथ क्लॉथ नहीं मफल ड्रमटा केतेबेले बाजे ना जेतेबेले श्मशान को जाती डेड बॉडी नहीं करी मृत शरीर नहीं करी श्मशान को जाती से बाजाटा बाजे ढप ढप बाजाटा बाजे नहीं से ड्रम ऊपर गोटे क्लथ बा लुगा गोटे ढांकी देकी एट फ्यूनरल माने जो माने श्मशान funerals drums are thus muffled to match the solemn occasion नहीं कि से occasion को मैच करिया पाई से मफल ड्रम बजा जाए बुझे नेक्स्ट 7 नंबर कौन अच्छी ना व्हाट डज द पोएट आस्क अस नॉट टू बी एंड व्हाट डज ही वांट टू आस्क टू बी नहीं तो व्हाट डज द पोएट आस्क अस नॉट टू बी पोएट कौन कहते एमती न हवा पाए कौन न हवा पाए व्हाट डज ही वांट अस टू बी केमिति हवा पाए पोएट चाहूँगी ना 7 नंबर कौन ना उत्तर होची द पोएट आस्क अस नॉट टू बिहेव लाइक डम्ब ड्रिवेन कैटल जमती कि मुको गाई ताको कंसई खाना को जमती टाणी टाणी नियंती सही भली भाव में मुक होइकी छिड़ा हवा दरकार नहीं बोली कहउछंती डोंट बिहेव लाइक जे भली व्यवहार करनी जमिति कि गाई गोटे कंसई खाना को जाए गोटे मुक गाई ड्रिवेन ताको घुसारी घुसारी निया जाए एंड इंस्टेड ता परिवर्ते वांट्स अस टू बी ब्रेव तुमको साहसी होगा पड़ो इन आवर स्ट्राइफ टर्न लाइफ ये जो स्ट्राइफ टर्न लाइफ रे ए जीवन रे ए संघर्ष बोल जीवन स्ट्राइफ टर्न माने लाइफ माने संघर्ष बोल जीवन रे तुमको साहसी होगा पड़ो तापर देखिए नेक्स्ट प्रश्न why does the poet ask the readers not to accept fate like a dumb driven cattle कहीं की पोएट कहते निवेदन करछंती आस्क रीडर्स मानकू पढ़ाड़ी मानकू जे तुमर भाग्य यही भाग्य को ग्रहण करना जो भाग्य कौन ना लाइक ए डम ड्रिवेन कैटल मुक भलिया शांत होइकरी नहीं किछि करिवो नाही देख पिला माने एठी काई कहछंती ना द पोएट आस्क द रीडर्स not to accept fate like a dumb driven cattle because कारण कौन ना dumb driven cattle lack creativity
ତା ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଥାଏ, ସୃଜନମୂଳକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନାହିଁ। ବଟ୍ ୱି ମଷ୍ଟ ବି ବ୍ରେଭ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ କିନ୍ତୁ ସାହସୀ ହେବା ଦରକାର, ଏନଫ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟାଟଲ୍। ଆମର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁହେଁଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପାଷ୍ଟ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଅତୀତ କଥା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବ, ଟିପିଦେବ, ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା କରିଦେବ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ସୁଡ୍ ଫରଗେଟ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ସେ ପୋଏଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପାଷ୍ଟକୁ ବା ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଡ୍, ସେ ମରିଯାଇଛି, ଅତୀତ ପୁରା ନାହିଁ ଆଉ, ଅତୀତ ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି, ମୃତପ୍ରାୟ ଅତୀତ। ହି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ୱି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହାଉଏଭର୍ ରୋଜ୍ ଇଟ୍ ମେ ବି, ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି, ରୋଜି ମାନେ ଭଲ, ଯେତେ ଗୋଲାପର ସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ବିକଜ୍ କାରଣ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍, ଫ୍ୟୁଚର୍ ହିଁ ଅନସର୍ଟନ୍, କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତ, ପୁରା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଫ୍ୟୁଚର୍। ତେଣୁ ପାଷ୍ଟରେ ମନ ଲଗେଇବନି କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମନ ଲଗେଇବନି। କେଉଁଠି ମନ ଲଗେଇବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମନ ଲଗେଇବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କେଉଁଠି ନା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେ ଗତି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେ ଆଗେଇ ପାରୁଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କରିଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।